बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले अपने मोहतरम व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे एसी की पेशकश की। यकीन करें कि उस वक्त से मुझ पे नशा सा तारी है कि मेरे व्यूअर्स मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। इस नाचीज़ से, इस मलंग से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में इतना इजाफ़ा फरमाए कि आप संभाल न सकें। तो बहरहाल उनकी पुरखलूस पेशकश का बहुत शुक्रिया। अपनी वीडियो पे आते हैं। आज आपको बताऊंगा कि कबल मसीह में आपने बड़ा सुना कि रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था। उसके पीछे असल कहानी क्या थी कि 9 मई अब नहीं हुआ, कबल मसीह में भी होता था, ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमारी मैशत की बुनियाद है कि या अल्लाह कहीं पे जंग लगवा दे ताकि हमारी मैशत संभल जाए। उसके बाद रऊफ हसन के डांडे जोड़े जा रहे हैं उस कैंसर सर्वाइवर के इंडिया के साथ, ये भी आपको बताऊंगा। DGISI और रॉ चीफ। इसके अलावा अरूबा कमाल का कमाल, यानी ये बुरा वक्त तो आया है लेकिन PTI जो कुंदन पैदा कर रही है वो देखने के काबिल है। और फिर अहम तरीन नोटिफिकेशन, उस दिन मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में कादी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस बनना था, तो जुलाई में बल्कि जून में नोटिफिकेशन कर दिया गया था क्योंकि हुकूमत बहुत तावली थी कि हमारा ग्रंटर आ रहा है, हमारा मोहरा आ रहा है, तो कोई शक व शुबा न रहे, उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। यही वजीर कानून था आदम नज़ीर तारड़ और यही हुकूमत थी, यही पॉलिसी वजीर आदम था। लेकिन अब इंतहाई अहम तरीन नोटिफिकेशन जो सैयद मंसूर अली शाह का है वो दबाया हुआ है। ये नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे तारीखी असरात मुरतब करेगा, लिहाजा जल्द अज जल्द हुकूमत सैयद मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करे, उनको चीफ जस्टिस बनाने का ऐलान करे ताकि वो इन तमाम साजिशों से जो कादी फायद ईसा कर रहा है। कादी फायद ईसा की मिसाल अब यूं बन चुकी है कि जिस तरह वो नंदे नहीं होती, नंदे और भाभियां, बहुत सारी भाभियां और बहुत सारी नंदे हों, लेकिन जहां भाभी एक दो है कादी फायद ईसा और नंदे काफ़ी सारी हैं, तो बिल्कुल कादी फायद ईसा का वो हाल हो चुका है। लगाई बुझाई, चोलियाँ, साजिशें और कान भरना, ये कादी फायद ईसा का काम है। तो जल्द अज जल्द मंसूर अली शाह को नोटिफाई किया जाए कि वो आइंदा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। वो जिसके खिलाफ फैसले करते हैं, जिसके हक में करते हैं, लेकिन आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक करें। चाहे किसी को जिंदा गाड़ दें, आसमान गिर पड़े, जमीन फट जाए, लेकिन मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन किया जाए ताकि इस फफे कुटनी जो चीफ जस्टिस है इससे हमारी जान छूटे। रूबा कमाल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और ये फेसबुक चलाती थी, कोई गैरआईनी काम नहीं करती थी। आज इनको जुडिशल रिमांड किया गया है, अब ये इनकी जमानत हो सकेगी। लेकिन जब इस लड़की को देखा और इसकी वीडियो देखी तो यकीन करें कि अपने पाकिस्तानी होने पे बड़ा अच्छा लगा जब इस बिल्कुल कमज़ोर सी लड़की जिसने सफ़ेद ऐनकें की हुई हैं, बड़ा थोड़ा सा वज़न है, वो अपने बाबा को कह रही थी कि प्लीज़ रोना नहीं है। यकीन करें कि बड़ी खुशी हुई कि ये कौम जो है वो उठ रही है, ये कौम साम्राज्य को, ये कौम ताऊत को और ये कौम अंधी ताकत को चैलेंज कर रही है। ऐसे तलबा और ऐसे तालबात, हालांकि अरूबा कमाल को हॉस्टल से अगवा किया गया, अगवा करने वालों को शर्म नहीं आई, लेकिन अरूबा कमाल की वीडियो ने कमाल कर दिया जब उसने कहा अपने बाबा को कि प्लीज़ रोने वाला काम नहीं करना। तो बड़ी खुशी महसूस हुई और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह महफूज हाथों में है। और PTI ने इस कौम को इस मुश्किल वक्त में बहुत सारे ज़बरदस्त और उम्दा किस्म के लीडर दिए हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो सुलझे हुए हैं, जो सलीके से बात करते हैं। आप बात करें मेहरबानो कुरैशी की, आप बात करें अरूबा कमाल की, आप बात करें सनम जावेद की, आप बात करें आलिया हमजा की। मरियम का नाम किधर से मुंह पे आ गया, सारा जायका ही कड़वा हो गया मुंह का। ये वो लोग खवातीन हैं इन जिनके बैकग्राउंड देखे ना, कोई बैकग्राउंड नहीं है इनके, कुछ सियासी खानदान, किसी की फुफियां, किसी की चाचियां, ये तो यानी नाअहली, मेरिट पे तो नहीं आते, ये तो नाअहली पे आते हैं।
آصفہ زرداری میں کون سی خوبی ہے سوائے اس کی کہ وہ زرداری کی بیٹی ہے؟ یہ جو نلیک پھر رہی ہے تھیف منسٹر، ان میں کون سی خوبی ہے سوائے اس کے کہ جو ہے نا وہ نواز شریف کی بیٹی ہے؟ یہ بہرحال بہت زبردست کام ہو رہا ہے کہ نوجوان سامنے آ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ والدین عروبہ کو حوصلہ دیتے، وہ والدین کو حوصلہ دے رہی ہے، اور ہمیں اسی قیادت کی ضرورت ہے، ہمیں اسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اس کے بعد رؤف حسن کا معاملہ، رؤف حسن کے بارے میں آج عدالت میں کہا گیا کہ کوئی ان کے واٹس ایپ پہ راہل ہے انڈیا کا، تو ان کے ساتھ جو ہے نا راہل نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور خطاب کریں، بلکہ ٹکٹ بھی انہوں نے بھیجا ہے۔ اب یہ کون سی بات ہے؟ میں یاد دلاتے چلوں سسٹم کو کہ ہمارے سابق ڈی جی ISI اسد درانی صاحب اور را کے چیف دلت جنرل دلت، انہوں نے مل کر سپائی کرونیکل کتاب لکھی، مارکیٹ میں دستیاب ہے، را چیف کے ساتھ مل کے، یعنی وہ دعوت نامہ بڑی بات ہے۔ میرے فیس بک پہ کئی جو ہے نا وہ انڈین دوست ہیں، ہم آپس میں کبھی کبھی لگے بھی رہتے ہیں کشمیر کے معاملے پہ، لیکن دوست ہیں۔ اس سے کیا بات ہو گئی کہ جی ان کو کوئی دعوت نامہ آیا کہ کہیں پہ آ کے آپ خطاب کریں باہر کے ملک میں؟ بہرحال آپ کو پتہ ہے اوچھے ہتکنڈے، میں نے کہا ہے نا کہ اسد درانی کو ٹرائل کریں کہ کس طرح اس نے را چیف کے ساتھ مل کے کتاب لکھی، اس کی پینشن بند ہوئی ہے، اس کا کورٹ مارشل ہوا ہے، کیا آپ رؤف حسن 70 سال کے بندے کو جو ہے نا وہ عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ دورہ معیار جب تک ریاست اپنائے گی نا، اور اس طرح بھینس چوری اور سیمنٹ کی بوری چوری اور چارپائیاں چوری، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس طرح آپ کو عروبہ کمال جیسے نوجوان ملتے رہیں گے اور وہ جو ہے وہ بغاوت کرتے رہیں گے۔ بغاوت مین کہ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، جو مرضی آپ کر لیں۔ یہ کون سے چارج ہوا؟ ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا کوئی دوست ہے راہل انڈیا میں، ٹھیک ہے، ہوگا، کسی نے ٹکٹ بھی بھیجا ہوگا کسی پروگرام میں شرکت کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج میں نے شروع میں بتایا کہ مجھے ایک محترم ویور نے آفر کی، تو خیر ہے۔ یعنی وہ آپ کو یاد نہیں آیا کہ اپنی الیکشن کمپین میں مودی نے کہا کہ میں نے پاکستان کا سیکیورٹی سسٹم دیکھ لیا ہے، جب میں بغیر ویزے کے پاکستان چلا گیا؟ وہ کس کے گھر آیا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ نواز شریف کے گھر میں۔ پگڑیاں کس کے ساتھ تبدیل ہوئی تھیں اور دھوتیاں کس کے ساتھ تبدیل ہوئی تھیں؟ ساڑیاں کس کو بھیجی گئی تھیں؟ آم کس کو بھیجے گئے تھے؟ وہ جو سجن جندال آیا تھا مری میں بغیر ویزے کے، وہ کیوں آیا تھا؟ تو یہ ریاست کا جو دورہ معیار ہے نا، اس سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اپنی ضرورت کے وقت جو ہے نا وہ چیز نکال لی۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت میں رؤف حسن پہ چارج لگایا گیا کہ کوئی انڈیا کا بندہ ہے راہل، وہ اس کا دوست ہے، تو پھر اس سے کیا ہوا؟ یعنی آپ تو مرے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنے پہ، مرے جا رہے ہیں آپ لوگ تو عمران کے جانے کے بعد 48% آپ نے تجارت جو ہے نا وہ شروع کر دی انڈیا کے ساتھ۔ تو آپ لوگ مجرم نہیں ہیں؟ جس نے وہ بقول حامد میر اور حفیظ اللہ خان نیادی جس نے کشمیر کا سودا کیا، وہ اگست میں 17 اگست والا جو کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا گیا، وہ لعنتی باجوہ، وہ خبیث باجوہ، اس کو ٹرائل کریں، اس کو الٹا لٹکائیں، اس پہ آرٹیکل 6 لگائیں۔ تو وہ جو ہے نا کہ جی راہل کے ساتھ دوستی ہے، تو پھر کیا کریں دوستی ہے تو؟ یعنی یہ سارے آپ کو گناہ اور یہ سارے جرائم آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے بندوں میں نظر آتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کا ایک ISI کا سربراہ اسد درانی اس کا نام ہے، گوگل پہ چلے جائیں، اس نے را کے چیف کے ساتھ مل کے سپائی کرونیکل کتاب لکھی ہے، ابھی گوگل کر لیں۔ اب بتائیں، یعنی را کے چیف، را کیا کچھ کرتی ہے پاکستان میں؟ یعنی سرکاری آپ سنتے ہیں کہ اس دھماکے میں را کا ہاتھ ہے، اس دھماکے میں را کا ہاتھ ہے، اس قتل میں را کا ہاتھ ہے، بلوچستان میں را کا ہاتھ ہے، اس میں کشمیر میں را کا ہاتھ ہے۔ اس کے چیف کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ پیسوں کے لیے کتابیں لکھ رہا ہے، ISI کا چیف، اس پہ تو آپ کان پہ جو ہی نہیں رہیں گی، کوئی عدالت، کوئی جج، کوئی وکیل کہ اس کو بلائے نا اسد درانی کو کہ تم لوگوں کی ہوس کب ختم ہوگی کہ تم نے یہ کتاب ہی را کے چیف کے ساتھ
मैंने अभी कहा है आपको, आप गूगल कर लें, मेरी बात पे एतबार न करें। स्पाई क्रॉनिकल किताब का नाम है, उनके मुसन्निफ देख लें कौन है। और जो है ना वो रऊफ हसन को ये ट्रोल कर रहे हैं, रऊफ हसन को घसीट रहे हैं कि तुम्हारा इंडिया का दोस्त है राहुल। इधर जो है ना वो कोई नहीं देख रहा कि ये तो इंडिया की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। और वो संजय खान की बहन और नवाज शरीफ साहब का मुआशका वो किताबों की जीनत बना हुआ है। दिलशाद बेगम थी कि पता नहीं कौन सी बेगम थी। तो बहरहाल रियासत म्यार एक रखे, अपने शहरियों को ब्राह्मण और शूद्रों की तरह ट्रीट न करे। इस वक्त जो ब्राह्मण है वो नून लीग है, हम जानते हैं, पीपल्स पार्टी है, हम जानते हैं, कराची के चूहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन पीटीआई वाले शूदर नहीं है। बहरहाल आप इनको शूद्रों की तरह ट्रीट करें, जिस तरह आप रऊफ हसन के साथ आपने ट्रीट किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 9 मई वाला ये बयानिया बड़ा पुराना है। कबल मसीह आपने सिर्फ रोम की आग सुनी है ना, मैं आज आपको नेहरू साहब की, फिर आपने डॉट कनेक्टिंग करनी है कि हमारा वास्ता भी नेहरूओं से है जी। आए दिन अयाशी व बदकुमाशी नए नए तरीके वजह किए जाते। नेहरू का दौर है। शहरियों को मुकम्मल इजाजत थी कि वो अपने शहनशाह की स्याकारियों को दूर से न देखें, बल्कि जिस हद तक भी मुमकिन हो खुद उनका हिस्सा बने। दूर से न देखें, जियो पे या समा पे ना, दूर से न देखें, खुद हिस्सा बने। नेहरू जी उसी तरह था जिस तरह हमारे हुक्मरान है कि हमारी तरफ बनो जी। इसी तरह की वाहियात सरगर्मियों के सिलसिले में 64 ईस्वी में रोम के बाहर एक झील के किनारे एक जश्न का एहतमाम किया गया। नीरू रूम वालों को खुश करने और अपने जुल्म और जबर से उनकी तवज्जो हटाने के लिए अक्सर ऐसे जश्न मुनक्कद किया करता था। ये अपनी कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए ना कभी इमरान की डील का फिलर छोड़ देते हैं, कभी कोई फिलर छोड़ देते हैं कि हमारे से ना लोगों की तवज्जो हटे जो हम जुल्म कर रहे हैं जी। झील किनारे मनाए गए जश्न में शिरकत के लिए किसी दावतनामे की जरूरत न थी। एक झील थी, उसके किनारे दरख्त थे, झुंड थे, स्पेशल कमरे बने हुए थे। वहां जश्न होता था किस किस्म का? जिसका जी चाहे आए, खाए, अंगूर की बेटी से दिल बहलाए और हवा की बेटियों की आबरू से खेले। ये जश्न होता था जी। जश्न के मकाम पर दरख्तों के कई झुंड थे। अलावा जी बहुत से छोटे छोटे मकानात खुसूसी और हंगामी तौर पर तामीर किए गए। की क्लब पाकिस्तान का सारा रूमी हुस्न यहां यूं इकट्ठा हो गया था जैसे शम्मा के गिर्द परवाने हजूम करते हैं। दिलकश यूनानी कनीजें, मुतवस्सत तबके की नाजनीने, रोम के अमीर खानदानों की कमारी लड़कियां और लातादाद तवाइफें नीरू के अहकामात के तहत इस जश्न में खुसूसी खिदमात की अंजाम दही के लिए लाई गई। इस तकरीब में शराब पीकर मदहोश होने वाली रूम की आधी आबादी ने वो गुल खिलाए कि खुदा की पनाह। जहां तक नजर जाती थी शर्मनाक मनाजिर का तवील सिलसिला दिखाई देता था। मैंने आपको बताया ना, इस्लामाबाद की सड़कों पे एक दिन गुजारें, हर 5 मिनट बाद आपको एक मोटरकेड मिलेगा, एक काफिला मिलेगा। काफिले के दरमियान में गब्बर सिंह होगा, काफिले के दरमियान में अमरीश पुरी होगा और पुलिस कहेगी हटो हटो, डाकू आ गए, डाकू आ गए, गब्बर आ गया, गब्बर आ गया। आम लोगों को, शरीफ लोगों को हटाएगी कि तुम्हारा रोडों पे क्या काम है, डाकू आ गए, डाकू आ गए। आपको इस्लामाबाद की सड़कों पे हक हू ये मोटरकेड मिलेंगे। वो घोड़ों पे आते थे, ये पुलिस, फौज, रेंजर्स इर्द गिर्द चोरों की निगरानी कर रहे हैं कि खबरदार किसी ने चोर को आवाज लगाई तो, खबरदार किसी ने चोर कहा तो। बिल्कुल सरकारी। ये इसी तरह जी। ये आपको ये यहां पे ये मनाजिर थे, इस्लामाबाद में ये मनाजिर आपको मिलेंगे। और रात को 12 बजे के बाद बहुत मनाजिर मिलेंगे। मौजा एक तकरीब में शिरकत की है रात को 12 बजे के बाद मैरियट में। फिर वो तकरीबन मुझे अभी तक याद है, क्योंकि जो माल उस्ताद मैंने वहां देखा, जेड़ा सुथरा माल, जिस तरह ये आम और संतरे बाहर नहीं भेजते खास, उसी तरह खास माल जाओ मैंने मैरियट में देखा।
وہ پولینڈ کے سفیر کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ہیلو ہائی تھی، اس نے دعوت دی تھی، لیکن طاہر اشرفی سے لے کر اور یعنی ہر جنتی اتھے موجود ہے، لیکن جیڑا مال آئی نا یہ بہرحال جی میں نے دیکھا ہے تو یہ شرمناک مناظر کا طویل سلسلہ دکھائی دیتا تھا۔ نیرو ملکہ پوپیا کو اپنے ساتھ لپٹائے یہ شرمناک کھیل بہت دلچسپی سے دیکھتا اور خوش ہوتا رہا۔ جشن کے اختتام پر روم والے بھی مسرور تھے اور ان کا شہنشاہ بھی، لیکن یہ تو محض ابتدا تھی، اب آپ نے سننا ہے اور ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے۔ جھیل والے جشن سے فارغ ہو کر نیرو آرام کے لیے کوانٹم چلا گیا، ایک جزیرہ تھا، اور 19 جولائی 64 عیسوی کی صبح اسے خبر ملی کہ روم میں آگ بھڑک اٹھی ہے، پورا شہر ایک وسیع و عریض الو کی شکل اختیار کر چکا ہے اور شاہی محل بھی خطرے میں ہے۔ وہ فی الفور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ جب شہر کے قریب پہنچا، آسمان تک بلند ہوتے ہوئے شعلے نظر آئے تو وہ جھوم اٹھا، خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ ایک بلند مقام پر گیا جہاں سے آگ کی تباہ کاری زیادہ واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے روم آگ کے شعلوں میں دفن ہوتا جا رہا تھا۔ شہر والوں کی بھیانک چیخیں اور ہولناک کراہیں ہوا کے دوش پر سوار اس تک پہنچ رہی تھی، لیکن نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گیت جاری تھا جو اس کی اپنی ہی شاعری کا شکار تھا۔ گیت اشتہار دیکھ لیں، پی ٹی وی پہ ترقی دیکھ لیں، کتنی ترقی کر گیا ہے ملک، اتنی ترقی کر گیا ہے کہ یورپ حیرانگی سے دیکھ رہا ہے کہ اتنی ترقی کر گیا ہے۔ یہ وہی گیت ہے نا، بانسری ہے نا جی، اور شاعری کا شکار تھا۔ تقریباً ایک ہفتے تک روم جلتا رہا، ایک ہفتے تک جی۔ آگ بجھی تو شہر کا زیادہ حصہ خاک اور کھنڈروں میں بدل چکا تھا۔ اب ایک اور ہی طرح کی آگ کے شعلے بھڑکے اور یہ آگ دلوں اور دماغوں میں دبی چنگاریوں سے پھوٹی تھی۔ ہر کوئی ان اذیت ناک سوالوں سے نبرد آزما تھا کہ آگ کیوں لگی، کیسے لگی اور کس نے لگائی۔ جی مورخین اس حوالے سے مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن نیرو کے ہم عصر کئی عینی شاہد متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ آگ نیرو کے ہی حکم سے لگائی گئی۔ 9 مئی اس طرح کے بعض بیانات کے مطابق نیرو کے با اثر غلام جلتی مشلیں تھامے ہر گلی کوچے میں دوڑتے اور آگ لگاتے جاتے تھے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ آخر نیرو کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اب غور کرنا ہے کہ ایسا کرتا۔ اس سوال کے بھی ایک سے زیادہ جواب ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیرو شہر والوں کو ملکہ آکٹیویا کے حق میں کیے مظاہروں کی سزا دینا چاہتا تھا۔ یہ پوائنٹ ہے۔ ایک شہزادی تھی ملکہ آکٹیویا، وہ اس کی بیوی تھی، اچھی خاتون تھی، اس کو طلاق دے دی، ایک داشتہ رکھ لی، پھر اس داشتہ کی نوکرانی سے تعلقات، آکٹے نام تھا، اس سے بڑھا لیے۔ لوگ آکٹیویا کو بڑے چاہتے تھے، سمجھ رہے ہیں ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، چاہتے تھے کسی کو، آکٹیویا کو، آکٹیویا کے حق میں چونکہ انہوں نے مظاہرے کیے، نیرو نے کہا اب ٹھہرو ذرا، نیرو نے اب میں تم سے ملتا ہوں۔ ایک یہ وجہ تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیرو شہر والوں کو ملکہ آکٹیویا کے حق میں کیے مظاہروں کی سزا دینا چاہتا تھا۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ یہاں ایک نیا شہر اور اپنے نام اور اپنے تعمیراتی ذوق کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا تھا، اپنا بڑا اور نیا محل بنانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے ایسا کیا بھی۔ نئی تعمیرات میں اس کا شاندار محل وحشی جانوروں کے مسکن اور کھیل تماشوں کے لیے مخصوص مقامات شامل تھے۔ سمجھ آئی ہے؟ آکٹیویا کے حق میں مظاہرے، پورے شہر کو آگ لگا دی گئی۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے پاکستان میں 47 سے ہو رہا ہے، قائد اعظم کے 1 سال نکال کے، یعنی اچانک لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، اچانک ایوب خان آ گئے، روم
अचानक फातिमा जिन्ना गद्दार, अचानक एक रात फातिमा जिन्ना फौत हो गई, अचानक एक वजीर आजम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां, छठवां, सातवां, आठवां, अचानक 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 आग लड़कती रही और 2024 में पहुंच गए 6% ग्रोथ पे मुल्क। अचानक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके जा रहे थे, वो मुल्क तरक्की कर रहा है, क्यों तरक्की कर रहा है, हुकूमत गिराओ, हुकूमत गिराओ, गिरा दी। 6% ग्रोथ, हैरान, पूरी दुनिया हैरान, 6% ग्रोथ। और बरामदाद यानी फॉरेन रेमिटेंसेस, पैसे आ रहे हैं, एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, सियाहत। आर्मी चीफ को खारिश कोई जड़ा बवसीर थी गई, उदा ये कि ये तो सब कुछ हम है, ये क्यों सिविलियन क्यों तरक्की करवा रहा है, सिविलियन क्यों पॉपुलर हो रहा है। अचानक ये अचानक देख लिया आपने, ये उस वक्त से जारी है और ये जारी रहेगा, हमारे मुकद्दर में यही है। अब आते हैं मेशत। मेशत आपके सामने है जी, आटा, तेल, डीजल, बिजली, सारा कुछ आपके सामने है। हमारी मेशत का इन्हिसार किस पे है? हमारी मेशत का, लोगों का इन्हिसार होता है ना, मलेशिया में कहते हैं कि रबड़ बहुत ज़्यादा है, मलेशिया के टायर बहुत मशहूर हैं। इसी तरह ये इंडोनेशिया, जो डेनमार्क है, वहाँ पे जो डेयरीज है, यानी उनका मक्खन, उनका दूध, उनकी क्रीम। अच्छा, हॉलैंड रोज़ाना जहाज़ों के जहाज़ फूलों के भेजता है, आपको पता नहीं होगा, पूरी दुनिया में फूल ही फूल हॉलैंड के। अब सऊदीया तेल, कतर गैस, ईरान जो है ना वो खजूरें, गैस, तेल। हमारी मेशत जंग, अल्लाह करे किसी पड़ोसी में जंग लग जाए, अल्लाह करे किसी पड़ोसी में जंग लग जाए, सब मॉल कमा किराए ने टट्टू, हम मॉल कमाएं। देख लें 79 से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब जंग नहीं है कहीं पे, ईरान में, अफगानिस्तान में, चीन में, रूस में, जो हमारे असम बैठे हाथ पे हाथ रख के कि क्या करें, जंग लगे, डॉलर ऑन, मेशत चले। हमारी मेशत जंग है। 3.5 जो है ना वो अफगानी, यानी 1 रुपया जो है ना वो उससे 3.5 अफगानी जो है ना वो ऊपर चली गई है। 3.94 बता रहे थे, 3.94 अफगानी बात कर रहा हूं, जो करेंसी है अफगानिस्तान की। 3.94 यानी हमसे बढ़ गई है। 70 रुपए का डॉलर है। कोई अटारनी जनरल को नहीं, कोई दरमियान में दलाल नहीं है, धंधा ग्रुप नहीं है, तार अड़ैन, इंसाफ। अभी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम नहीं किया, वहां पे पाबंदियां हैं। पाबंदियां आप उठने दें, पूरी दुनिया अफगानिस्तान में जाएगी, पूरी दुनिया। उन्हें पता है कमीशन नहीं है, सुर्ख फीता नहीं है, करप्शन नहीं है। और इन ट्रेन में कमीशन, मेट्रो में कमीशन, IPPs में कमीशन, 40 खानदान, नकवी आ गया नहाम हो जाए, तारड़ कहीं से जो है ना वो क्या था, वो लानती, वो काकड़, वो निकल आया कहीं से, नवे निकल रहे, नए पालशिए, कुछ भी नहीं है। वो घनी दाढ़ियों वाले, बड़ी पगड़ियों वाले, स्ट्रेट, वो कोई आइडियल निजाम नहीं है। मैं उस हक में नहीं हूं, लेकिन मोटी मोटी बातें हैं। 3.94 अफगानी महंगा हो गया पाकिस्तान के रुपए से। आपका वजीर खजाना वो पड़ा है चीन में कि अल्लाह ना ना कोश देवचा दे, रब ने ना ते अल्लाह आपको बहुत देगा। कोई आटा, कोई चीनी, कोई बचा हुआ सालन, कोई जो है ना वो पुराने कपड़े, कोई पुराने जूते। वजीर खजाना 8वीं ताकत है। 7 अरब डॉलर्स वो जो है रिजर्व हैं, 7 अरब डॉलर्स, उसमें से 4 अरब उधार के हैं। उंडसो अगर आज जंग लग जाए, खुदा न खास्ता, 1 हफ्ते के पैसे नहीं है, 1 हफ्ते के काम तो इन्होंने करना नहीं है। काम इन्होंने, जो टैक्स लोग देते हैं, अवल तो देते नहीं है, बड़े लोग जो देते हैं वो भी अपनी जगह पे नहीं जाता, वो भी अल्ले तलल्ले। तो आपका मतलब है कि यानी वाकई तीली लगाई जाए और मुल्क जले और ये देखें, तो ये क्या है? ये बिजली के बिल्स,
मैंने आपको बताया कल परसों के वो पंजाब के स्पीकर असेंबली के लिए 10 करोड़ की गाड़ी आ रही है कि उसकी तशरीफ बड़ी है, बड़ा रकबा है आधे मरले का उसकी तशरीफ का, 10 करोड़ की गाड़ी। आप मार्केट में जाए आपको 40 लाख 50 लाख की बेहतरीन गाड़ी मिलेगी, होंडा की, टोयोटा की, निसान की। 10 करोड़, 10 करोड़ जीता हुआ भी नहीं है, नकली है, 2 नंबर है। तो कोई तीली तो नहीं लगानी पड़ती ना, यही जलाना है। और जलाना किसे कहते हैं? उस वक्त तो ये तरीके नहीं थे नेहरू लोगों के, वरना वो ये काम करते, आईपीपीज अपनी औलाद ले आते। वो उन्होंने तो जलाना पड़ा ना कि जलाएं, कुछ नया बनाएं। ये रोजाना जला रहे हैं। और जिनकी मेशक जंग है, जंग लगे, किराए पे बंदूकें दें, जिस तरह वो रेंट कार वाले कारें देते हैं, तो हमारी मिशन चलेगी। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोग बोर हो जाते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा व्लॉग में अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। अल्लाह पाक मेरे और आपके मरहुमीन के साथ अदल का नहीं, रहमत का और एहसान का मामला फरमाए। और मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।